नमस्कार आपण माने देखुछंती एमएन न्यूज आसंतु आजिर मयूरभंजर मुख्य खबर उपरे दृष्टि पकाइबा। मयूरभंज छौ नृत्यकु विश्वपटरे परिचित कराइबा पई मयूरभंज छौ नृत्य मो गर्भ अभियान रे ब्रांड एम्बेसेडर हेले ओडिया सिने कलाकार स्वरज बारिक। एही अभियानटी 2025 जून 15 तारिखरे बारिपदार उत्तरसाही छौ नृत्य प्रतिष्ठान द्वारा आरंभ होइथिला। आज अंबिका साही स्थित प्रतिष्ठान कार्यालय रे आयोजित सांबादिक सम्मेलन रे एही घोषणा को आनुष्ठानिक भाबरी करा जाइछि। कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि भाबे बारिपदा उपजिल्लापाल डॉक्टर दयासिंधु परिडा उपस्थित थिले। सेथिपाई नगरपाल कृष्णानंद महांती और ब्रांड एम्बेसेडर स्वरज बारिक विशेष अतिथि भाबे जोग देइथिले। कार्यक्रम रे अध्यक्षता करिथिले संपादक सुधीर कुमार नायक। गणमाध्यम संयोजक सोमनाथ सिंह स्वागत भाषण रखिथिले एवं कोषाध्यक्ष सरोज कुमार शतपथी धन्यवाद ज्ञापन करिथिले। एही अवसररे वरिष्ठ सदस्य माने छौ नृत्यर संरक्षण और प्रचार पाई निज मत मध्य प्रकाश करिथिले। संपादकंक कहिबा अनुसारे एही अभियान डिजिटल प्लाटफॉर्म विद्यालय और महाविद्यालय रे कार्यशाला एवं सोशल मीडिया माध्यमरे छौ नृत्य को युवपीढ़ी मध्यरे प्रचार करिबो। एही अवसररे स्वरज बारिकंकु संबर्धना मध्य दिया जाइथिला, जहा छौ नृत्य प्रचार पाई एक प्रेरणादायक पदक्षेप भाबे देखा जाउछि। ओडिशार प्राय समस्त चिंतन तबे एठी गोटे विशिष्ट आपनकर परिचय ना ए परिचय का आपन दियो घरु जेते बेले धुमसा बाजुतला एवं जेते चोरी बाजुतला एवं सेते मां कहथले जे मो पेटरे थिला बेले गोठा मारतली पीसी मोर छौ नृत्य शिल्पी एवं परिचय मोर आरंभ होईछि छौरु। मु प्रथम रे जदि संगीत शुणुथिबि ताले छौर शुणुथिबि, प्रथम जदि नाच देखिबि ताले छौर ही देखिछि। तेणु छौ सहित जोड़ी हबार ए जो प्रयास टी छौ को आगो को नबा मयूरभंजर छौ मो गर्व ए जो टैगलाइन टी रही ताको आगो को नवा पे जो मते सुजोग टी मिलचे से पे मु धन्यवाद देवा पे चाहिबी समस्त को प्रशासन को एवं उत्तरसाही छौ प्रतिष्ठा अनुष्ठान समस्त मेंबर्स को अशेष धन्यवाद एवं एति कहबी जे मु चेष्टा करिबी निश्चित भाव रे एवं 100% देबी मयूरभंजर छौ केमति आगो को जाई परिबो एवं प्रत्येक लोकों को पाखरे पहुंची परिबो एवं नुआ नुआ छुआ जो माने शिक्षा को चाहते से माने मते आगो को आसी आम मयूरभंजर संस्कृति कला संस्कृति परंपरा जहाँ इतिहास रु लिपिबद्ध हेई आसी अछि ताको आगो को नेबे सेतिपति आमे मते जत्र मार ये आपन जने सिने कलाकार तो ताकर सबले रिटेक एडी देखिबे छौ रे केबे रिटेक सिस्टम नै आपन भी छुआ बेलु छौ देखुछन नाची से मते नाची जंती आज्ञा अरे अरे ये तो छौ मते नाची छी एवं बहुत गुडा फिल्म माने मु आपनकर किछिटा सिनेमा रे मते मोर छौर किछि पर्सन रहिछि एवं तत्सहित मोर गोटे 3 वर्ष तळे गोटे बड़ अवार्ड फंक्शन रे मु मयूरभंज रे छौ परफॉर्म करथिली ऑल ओडिशा बेसिस रे टीवी चैनल ये विश्व प्रसिद्ध छौ हमर मयूरभंज या प्रति आपनकर दुर्बलता रहिथिला रहिछि एवं ताकू केबे शब्द रे हमें वर्णना करि परिबो नै मु तो करि परिबो नै माने हृदय रे रहिछि एवं हृदय रो करूछि। आशा विश्वास जे मोर जे प्रचेष्टा प्रयास जो छोटिया उद्यम मो तरफ रु निश्चित भाव रे किछि ना किछि फल प्रदान तबे भविष्य रे जदि आपन को कोन एकी नाचबार सुयोग मिले निश्चित भाव रे नाच निश्चित। नमस्कार आपनकर परिचयटा मो डॉक्टर दयासिंधु परिडा उपजिल्लापाल बारिपदा। तबे आज रही जो छौ कार्यक्रम बा उत्तर साही छौ नृत्य प्रतिष्ठान यहाँ प्रति आपनकर कोन वक्तव्य अछि? मोर वक्तव्य नुहे मो एठी गोटे भागीदारी हवा को आसीसी जो मयूरभंज छौ नृत्य मो गर्व गोटे सांस्कृतिक आंदोलन तैयारी हेछि जोथिरे मयूरभंज रो परिचय सृष्टि करिथिबा छौ नृत्य सारा विश्व रे ना करू एवं विभिन्न अंचल रे थिबा मयूरभंजिया बा उड़िया जो माने अछंती समस्ते मयूरभंज रो छौ को भलो पांतु। ए मयूरभंज होछि मयूरभंज माटी रे छौ नृत्य होछि हमर गर्व। को राजतंत्र समय रु सेई राजारांकर पैलेस रे बा राज दरबार रे जो नृत्य प्रदर्शित हेतिला आज आमे समस्ते गर्वित होछु जे से नाच आज लोकलोचन को आसीछि एवं लोचन को आसिला परे आज हमर सोनामधन्य ओडिया सिनेस्टार श्रीमान स्वराज बारिक महोदय एरा ब्रांड एम्बेसडर अछंती जो एम्बेसडर हिसाब रे से आको आउटिके पॉपुलराइज करिवे। तेणु प्रत्येक मयूरभंजिया समस्ते छौ नृत्य को भल पाइबा दरकार अछि एवं आगामी पीढ़ी जो माने पिला माने आछंती से माने स्कूल रो पाठ पढ़ा सहित ये छौ को अपनाइबा दरकार अछि जहा फल रे निजको गोटे
କଳାର ସ୍ଥାନିତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ କରନ୍ତୁ। ଛଉ ନାଚ କେମିତି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆସି ଚୈତ୍ର ପର୍ବ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଛଉକୁ ଭଲ ପାଇବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଉ ଚୈତ୍ର ପର୍ବରେ ଛଉ ନାଚ ଯୋଉ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହବ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା, କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଛଉ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚହଳ ପକେଇ ଦଉ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଏବଂ ଛଉ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନ। କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ବାରିପଦା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚେୟାରପର୍ସନ। ଏବଂ ଛଉ ସହିତ ଯୋଉଟା ସମ୍ପର୍କ କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆଙ୍କର ଛଉ ସହିତ ମୂଳରୁ ସମ୍ପର୍କ ରହି ଆସିଛି। ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ହବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ ଛଉ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ। ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ବାରିପଦାରେ ଆପଣ ଏଇଠୁ ଜନ୍ମ, ଏଇଠୁ ବଢିଛନ୍ତି, ଛଉର ବାଦ୍ୟ ବାଜିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ କେମିତି ଟାଚ୍ କରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ମୋର ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜିଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମାଦଳ ବାଜେ, ଯେତେବେଳେ ମହୁରୀ ବାଜେ, ସେତେବେଳେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ଛଉକୁ ଭଲ ପାଉଥାଏ, ତାର ଶରୀରରେ କମ୍ପନ ହୁଏ, ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀରେ ଦୋହଲିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥାଏ। ଏବଂ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଛଉ ନୃତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରସାହି ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିନବ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆମର ଓଡିଆ ସିନେମା ଜଗତର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଚକଲେଟ ହିରୋ, ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଆମର ସନ୍ତାନ ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ ତାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର ହିସାବରେ ଆଜି ଏଠି ତାଙ୍କୁ ଲଞ୍ଚ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ ଖୁସିର ଖବର ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତ ଛଉ ପାଇଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପରିଚିତ ଅଛି। ଏବଂ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ଛଉର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି କଳାକାର ମାନେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଯେତେ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ନେଇକି ମୂଳରୁ ତଳୁ ଉପର ଯାଏ ସବୁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଦରକାର। ଏବଂ ସେ ଉଦ୍ୟମରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମେ ସାମିଲ ହେଇଛୁ। ଆଜିଠୁ ଏଠି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଖଦ ଖବର। ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ନିଜେ ନଗରପାଳ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଛଉ ପାଇଁ ଆଉ କଣ ଅଧିକାର କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଆପଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାରିପଦା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଦିଟା ଆଖଡା ଅଛି, ଉତ୍ତର ସାହି ଦକ୍ଷିଣ ସାହି, ଏବଂ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ତାର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ଆମେ ସବୁବେଳେ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ବାରିପଦା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସବୁବେଳେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଆମର ଉଭୟ ଆଖଡାକୁ ଆମର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଏବଂ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରତି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଅବଦାନ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର ଆହୁରି ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଗରେ ଯେମିତି ଛଉ ହେଲା ମାନେ ଲୋକ ଅଖା ପକେଇକି ଆଗରୁ ସକାଳୁ ଆସି ବସିଯାଉଥିଲେ, ଏବେ କମି ଯାଉଛି। ନାଇଁ, ତାର କାରଣ ହଉଛି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଗୋଟେ କାରଣ କମି ଯାଉଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଆଗରୁ କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏଇ ବାରିପଦା ସଦର ମହକୁମା ଛଉ ପଡିଆରେ ହଉଥିଲା, ଏବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଛଉ ନୃତ୍ୟର ବହୁତ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ହେଲାନି। ଯେହେତୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଛଉ ନୃତ୍ୟ ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ଟିକେ କମିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛି, କମି ଯାଉଛନ୍ତି।